আচ্ছা আমার ব লাহারন্দ্র কাছ লেখা তিনি অবংকা অমরপুর নতুন বাজার রোড তিয়ারি মাইরা কয়টা সিমিং আরো লাহার আছে এখানে চং তিনি ফুং পাঁচটাম সিং ফেলে মানে মানে বক বুক চাই পেলে বক বুক চাই বক বুক চাই চং ফেলে যায় চং মাইসা লাইয়া আর বুড়ি চলাই যতন আর তিনি হা দফান বাগে অফালাই যায় লগৰ চাব তো মানে প্ৰশাসন মাইতো তো পুলিচ নাই মাথা পুলিশ প্রশাসন তো কাহাম ন চং নাকিনি খাইতো তাই বড় জায়গা কোনো ডিস্টার্ব খাইয়া সিন কাহাম চলে যায় আবশ্যক যারা কোনো কেব মানে কুবুনি পাতি ফাই বা কুবুনি ঘৰ ফাই ও তো নন পলিটিকেল সেই দিবা নন ইয়াং উইমান খান কাইসা ইন্ডিয়ানি বা ভাৰতনি কাইসা বানা হেদে তপন অৰজ মানে থেমরা মই হেন কেবেং মারতো তো ন তুনো কেবেংয়া আস্তে আস্তে সাপু থলাইতো তাবু বরক আস্তে আস্তে ফাইতো তেবো কারণ খা তাবু তো টাঙ্গি জরাবে না জানজানি সামু তামান বাঙ্গি থাইতো কিন্তু দফানি বাঙ্গে যতন খা রওয়াইজাক খাওয়া মুক্তি লাইজাক দফানি বাঙ্গে যতন ও মানথাইনো মানান বাঙ্গে নাইসিং লাইজাক কিন্তু যত ঠাই ঠাইনো যত জানি যা আন্ডার 24 হাওয়ার সম তাইবাই তিনি আইতু নিচিমিং সারিপি 6টা 7টা জরা সারিয়া ফুনি ফুনি সিমিং হাইদা লাহার কাছ লইব ডিমান্ড তা মন্দনি সিনি ডিমান্ড কে আদফা ডিমান্ড তো নাম্বার 1 তো ইলিগেল মাইগ্রেন্ট अब इलिगेल माइग्रेंट जों तिप्रा हास्टेनि चिनि बुकुं बार सानमानिया अब काइसा भारतनि संविधान अब ताबुनिया अब बहुत संविधान कसाम आंखाय ताबु अब हाय इलिगेल माइग्रेंट बांगे जत जागानो अब हायका नोटिफिकेशन दिजाकतो किन्तु भारत बसरो गुजरात हिंदी महाराष्ट्र हिंदी मुंबई हिंदी अब हाय जागाराव नॉर्थ ईस्ट नि बिसिंगो आसाम राव तिख्लाय जागतो तिप्रा राज्यव 300 जाति चौ এই কারণেनो তিনি जों अर जागाव लाहार माका सावो सिविल सोसाइटी नि माध्यमे इलिगेल माइग्रेंट जों जे साकेफोरनो तिख्लाय मारखनाय ते काइसा ताबु जे सारा भारत बसर बा नॉर्थ ईस्ट बिसिंगफोरनो डिटेंशन कैम्प सामजागै दं किन्तु त्रिपुरा राज्यआव चौ जाति हाके दि किताबो चौ खरं पिसाय दं सिविल सोसाइटी डिटेंशन कैम्प दाइति मास नामनाय ताइ काइसा हिंकेतामो स्पेशल टास्क फोर्स जों किसुता चिनि मानना मुख्यमंत्री टप থেকে जों खानाव डिटेंशन कैम्प जत जा खायखा किन्तु ताबु चौ কোনো নোটিফিকেশন মাইয়াকো আবো খাইবো খাইজায়াকো আর ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টও কিসিসা খাইজাকাবো কিন্তু আবো নাংমানি বড় বে খাইজায়া চিনি নাইও যে ভারত সরকারের নির্দেশ আসাম রাইফেল বিএসএফ সিআরপিএফ আবো হাই বাহিনী আবো হাই অফিসার নতুই খালাই দি হিনজামো কিন্তু আবো কোনো খাইজায়া ডিটেনশন ক্যাম্প খাইজায়া স্পেশাল টাস্ক ফোর্স খাইজায়া তে কাইসাকে তামো 1993 সাল ও দফা ও হানি বাগে সভা খালাই চিনি হকাং বাই ফাইনাই রাও যে বড় বেখে রাজ্য সরকার তাই চিনি হকাং বানাইর চুক্তি অনুযায়ী আবংকে ইনার লাইন পারমিট চালু খাইজানি বাঙ্গে কিন্তু বড় এগ্রিমেন্ট খেরং লেখা কিন্তু আবো কার্যকরী বাস্তবায়ন করে তিনি সুজরাতে ओंखाय आबो हायमा जों सांखांखे माया तै काइसांखे तामो कक बरक रोमान स्क्रिप्ट अरो तो चिन त्रिपुरा तो एसटी एचसी ओबीसी आबो हायतों एदेबा चिनि एसटी रवनि जे मानथाय जे चिनि जे सरकारो मानानि जे कोटा आबो जतनो चिनि एसटी नि मुंगनावो केउ इलिगेल बाबेखे फाइ अफिसार फाइका जागा दखल फाइका पाम माने थपाम खाइका विभिन्न बिजनेस कत खाइदोगा एसटी नि फेसिलिटी बा কিন্তু আবো তাড়াতাড়ি খেলাই দি বা আবনো ডিজল খাই দি বা আবো ইলিগেল হিং সামান্য আবো তাবো খরাং ইয়া সাজা গিয়া তে কাইসাকে তামো কক বরক রোমান স্ক্রিপ্ট অবো তো তিনিয়া কক বরক রোমান স্ক্রিপ্ট 1967 সালচিও চিনি ত্রিপুরানি উপজাতি যুব সমিতি সহ যে আন্দোলন খাই ফেমানে তিনি বুঝো 1967 নি তিনি 2025 টাকা কিন্তু কক বরক রোমান স্ক্রিপ্ট তাবো আবো চালু খাই যায় কারণ তাম তিনি নর্থ ইস্ট বিসিও যতন জানজানি মানি কক বই সৈদানি বাকি অধিকার মানি থাও কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যও তাম বাকি ত্রিপুরা সরকার মাইয়া जों माना नाङो दा चिनबो मानथाय दरकार दङ जोंनोबो मोथां दे चिनि नबो खरां यासाक दे जोंनोबो नरम नाय थाबो दैसा दे तै काइसाके तामो चिनि जे ত্রিপুরা मथानि नेतृत्वे ए ত্রিপুরা हानि जों ত্রিপুরা सरत बोबागानि बुसंके जों बोबाग्रा जों मानि नाय दङ बोबाग्रा ত্রিপুরা साबैसे बोबाग्रा ना बोबाग्रा ত্রিপুরা सर मोथांनानै बांगे जे केन्द्र सरकार राज्य सरकार बाके बर ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट ओंखा आरो जागाव गोबां मानसिनि डिमान्ड दङ बर 6 मास बिसिं फुलफिल आबोनो इमप्लिमेंट खालामना दिनै 18-19 मास थाका सिरिं तै काइसा ओ हा दफानो मोथांना हिने दिनै इलिगेल माइग्रेंट दंमानि कारन सोलाय मातिखा सबा माखलायका ताकु बुकु न याकारे बयनि हारो थाङो केबुबु असंसार करिखा अबा हाइन थांगा किन्तु ताबु बरबु चिनि चबा सोलायबाय चबा खालाय जों साक्सेस खायमे आपनो चिनि जे
মান থাইनो मानन बांगे जों गणतन्त्रनि बिसिं टिपेनो केन्द्र सरकार बाय रायजो सरकार बाय सालाय बर साबाजिक जीवन टिपि फाय हा बर नबो ताबो अब हायखन अबहेला खायजाखै दं इनके चंमानानि जे चिनि थांनानि चिनि थिनांनि लामानो साखाखैसे जतसे चुनो हे बर देशद्रोही जातिगत दांगा खायना नायो अब हायबां सिनके चिनि बबुसिल तामो जों साबो मुथांनाय चिनि बांगे साबो 1949 15 अक्ट'बर जे माजार एग्रीमेंट माने जे साइ सुजाक दङ तिपासानो मोथांनानै कक दङ माने ताम बागै चिन तिपासानो अब हायके हादलु माने बस्तानो का हुमा हायके का हुजाक दङका अबनो चिन बुखा सामाने अबनो तिनि बन अबन बागै न अबनो चिन तिपासारो ताबु जतनो मकल लय जाक बुफ्लु माननो चिन अमान थाइनो ना तुंनो मोथांनाय ना मोथांया अब तो कायसा प्रशासन हानो चालौ दंनाय हानो नायखौ बालांस दायित्व बिदा ताम बागै चुनो रिया अबनो चिनी प्रश्न अबनो चिनी बन तिनी चुं अ बन तिनी 24 घंटा चिं सारा तिप्रा स्ट्राइक हेका जदि से बनि खरां बरो यासा गाके आगामी दिन देहतन तेबो आन्दोलन कोतर ना सिभिल सोसाइटी या ओ हानि बुसाइके जत से सिभिल सोसाइटी जों कुनो पार्टी साथी आबो नया तिनी अन जागा साइमानो तिप्रामा थासं तु हेसे आरे तिप्रामा थासं तिप्रा साबले ह बन दिमान बनबले ए जे सिभिल सोसाइटी दिमान बनबले ना डिमांड जायको तान बागे बरो सक्सेस काया अमनो चिनी जब माने बरो राज्य सरकार ते केन्द्र सरकार न मा को कचार म तेके सिमु अमत अमरपुर एबा परबुक खमन लाहार तेसा माइरुं नकमो तियारि माइरा ना ओ लाहार न खामानि मा एकदम साथन कुतुं बेलानि साथन कुतुं जराबो जेनबा चलेबे आं उनरनि लगे लगे न ओ थाय कायसा जागाबो हर आं जिरिखे माने जिमिं दे माने ब जागाव सौइ थांगे ननि ओ डिमान्ड माने साबनि बागै खरंथि थालाय साबनि अर ननि खरान रहरानि बागै न जिरलाय चिनि खरंथि समको बाहायसे राज्य सरकार केन्द्र सरकार खनाथं ओ साथन कटो के बुतुंगा मुसुया सामु तां जाना फसे साथन के साकम माबा जाव ना तिनि अर ब्रिज राज्य तो चाया नुया खारै तिनि बाथन केन्द्र सरकार न खनादन बागै न नरसे खनाय खरं या जाय तो आबो जों ताम सने नर रिया हित जों तो तंमया जों तो थांनानै नांनाय जों फाइट खालामनो नांनाय गणतन्त्रनि बिसिङाव जों अर चरमपन्थी हेब्ला अर जों नरमपन्थी हा दाबिथ' जोंनि अबथ' मा खायब्ले नों केन्द्र सरकार तिनि राज्य सरकार नगै दङ सिबो दङ हतास बर' मानिया नर बर'नो मोथांनाय बर'नो नायखौ नन जवाब तामबा जों अबनो नायो जदि से केन्द्र सरकार राज्य सरकार खानायाके चिनि उपर महलनि बर' दङ बर' जागा थांनि सकनाय बर' सालायनाय मन तिनि अखरा जिरलाय माने एबा मन डिमान्ड दाबि रक आद दफा दाबि होनि तिनि तमुनो अदनि डिमान्ड अ तमुन सासे जेंगन दनि लाहार रसनि दरसया बबाय 24 घन्टानि परेबो चिनि अ जमारक चिनि कुचु लेभेल तंनाय बर' मासुनाय बर' जे निर्देश रिखांका जों 24 घन्टा या जे माया साक जों लाहार कलाय तंनाय आबो चिनि अगतं जों आबो बुफ्रु सानाय बफुताम खानि जों सायमाया चिनि उपर लेभेल बर' जों साकायका जों आबो जेखुनु समाव जों पसायनो आबो आनि व्यक्तिगत जों जत अबनो नाय थांनाय कालकिहा सिगाङावबो वान बागै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट हायबा अमित शाह भाई जे अल इन्डिया गनो बा सारा भारतबर्ष बा सारा त्रिपुरानि बागै न कायसा नोटिस हरजाक दङ जे इलिगेल माइग्रेन्ट्स अबैध बाबि जारा दखल खायनार त्रिपुरा हास्ते बा इन्डिया ओ भारत सागतर ओ खायबै बांलादेश रक खायमानि आबरन रिफेन बागै वान माननि बागै जरा रेखा पियाबा आरो खायमाया आबुबो पियाबा कयेकटा जागाराव थायथायनो प्रशासन रमानि दङ 2-3 जना माहायकेल बाय पियाबा बरन उदां खायमानि रहरमानि रुगिया पियाबा रमा कायसा नुजागो माने किफिलि रहमानि नुक तो नुगियाब्ले आबन ताइ खरं पिसायगर आनन नरनो चिमिया जत त्रिपुरा सारबार बरने बा आंकयो माने जों खरं पिसानाबो कायसा समय पिसानांगौ बर' बुनांगौ जत चिनि बर' तो गरै हे सब समय जों लगे माया हे जों अबनबो जों मोथागै पायाख जों सियो जे इलिगेल माइग्रेन्ट मास कैसन मागे दिखलाय रहना मागे ताबो एजुकेशन खाइते 2024 नि डिसेम्बर मास 2025 24 नि डिसेम्बर मास नि तो बर' जे टाइम बार थांमाने जे समय बार थांमाने आबो जों सियो आबो बसराय सादा दंब्ले नों इलिगेल बाबे फाइफानो जदि से भारत नों सिटिजन मानानिका रनि नागरिक तनाका नर कैसा सरकार बा नर कैसा अकरि दे रिपोर्ट दे बर जागानि फाइका नों बसनो फाइका बाहायकि सब फाइका बर तो के बुरियाबले अब सीए बिताव तो पास दं ताका सीए थाका ताबो अब तो बर के बुरियाखो अब तो चिनि एमएलए रंजित साबो साकाबले ना विधानसभा कक्ति साकाबले बर तो अब कुनो प्रश्न रिमाया ताबो जदि के बुरियाखो साबो इलिगेल साबो लिगेल
abo to kaham ke sijak itu jong khorang tu saya ni karat abo no jong khorang tu saya ya tu saya itu he sini to sana ni nuna ni rangku cani balai problem deh na kaisa nu amlang kadang kita onek khoros na una angkai abo ni bagi no jong sing tong ya jong mutha ya jong teruk kan amba haike cikon kan khorang tu saya tu agam dia sebe bari kana abo mutha jagar mana kubuni bos mau tahu je mau just entertainment sih kan mana mana tu serasa serasa ni bagai fokus ni barang ni social media rogo